Kabalo ba mo nga naay lechon manok sa Davao nga ginaluto sa banga? Ug na-amaze lang ko kay ingunani day kahumok ang lechon manok nga ginaluto sa banga. Kanang pwede ra gani nimo gamitan og plastic spoon pag open sa lechon. Ug sila daw ang pinakauna nga lechon banga diri sa Davao. Ug unique na pud ni nga style sa pagkaluto kay gikan daw ni nga concept sa Thailand ug Taiwan. Ug almost 2 hours daw siya ginaluto sa banga, maong ingunani jud siya kahumok. Ug kung mopalit ka diri, wala jud sila nagatchop. Barato lang pud kay tag 250 pesos lang pud ang isa ka lechon. Mao day ni ang Ryan's lechon sa banga. Naalang ni sa mental area og daplin lang pud ni sa highway ug atubangan lang pud ni sa may Vista Mall. Kay kung gusto na pud ka mo tilaw og lechon nga lamian, unique pagkaluto, kanina pud nga lechon ang dapat nimong tilawan. Lami kayo ni panghanda karong holiday season ug naga-open ni sila Monday hangtod Saturday. Alas 4 sa hapon hangtod alas 7 sa gabi. Ug kung gusto mo magpalit, mas okay magpa-reserve mo or motawag mo ani nga number kay limited lang pud ilang ginaluto everyday. Maong sa mga gusto mo kaon or gusto mo tilaw sa unique nga pagkaluto sa lechon, palit na mo diri sa Ryan's lechon sa banga. Kabalo ba mo nga naay lechon manok sa